السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو نيميرو 3. اليوم ان شاء الله غنشوفوا درس جديد. في لا فيديو اللي فاتت شفنا درس ديال لا كونجوغيزون لو فيتور سامبل. اليوم ان شاء الله باذن الله غنشوفوا لورتوغراف لادجيكتيف نيميرال كاردينال. يلا نبداو. غنشوفوا اليوم الدرس ديال لورتوغراف l'adjectif numéral cardinal. Alors, les adjectifs numéraux cardinaux indiquent le nombre, يعني العدد, la quantité, الكمية, comme 3, 10, 4. هادو ce sont des nombres, يعني أعداد. Alors, هاد الأعداد, ils sont invariables. Ils sont invariables. يعني ما كي يتحركوش. ما يمكنش نديرو الجمع ديال 3 اولا لو فيمينان ديال 10. ما يمكنش. هذيك الشيء علاش غنقولوا هاد l'adjectif ou bien هاد les adjectifs numéros cardinaux ce sont invariables. Ils sont invariables. sauf يعني ما عدا باستثناء un le féminin كتولي une. D'accord? Un كتولي une. Par exemple. Alors 20 et 100. شنو قلنا؟ 1 كتولي une في le féminin. 20 et 100 dans certains cas يعني في بعض الحالات كياخذوا لينا s. يعني 20 تقدر نشوفها avec s à la fin et 100 aussi نقدر نشوفها avec s à la fin. Exemple. Dans cet hôpital, il y a 300 infirmiers. Regardez d'abord 100. Regardez 3 aussi. شنو قلنا على 3 يعني ils sont invariables. ما كتحركش. كنكتبها كيف ما هي. نشوفوا 100. Alors 100 إلا شفتو on a ajouté s à la fin. Regardez, on a ajouté s à la fin. هذه حالة من بين الحالات اللي كنزيدو s à la fin في l'adjectif numéral 100. علاش زدنا s à la fin? Regardez, dans cet hôpital في هذا المستشفى il y a 300 infirmiers. يعني عندي 300 ممرض. Regardez infirmier. C'est un nom au pluriel. يعني الجمع. إلا كان عندي un nom au pluriel, 100 aussi va prendre s à la fin. نشوفوا d'abord l'exemple numéro 2. Les 80 chambres de ce centre hospitalisés sont occupés. Regardez, les 80 chambres يعني الغرف 80 de ce centre يعني ديال هاد centre hospitalisés sont occupés يعني عامرين. Les 80 chambres de ce centre hospitalisés sont occupés. Regardez 20. On a aussi ajouté s. علاش chambre c'est un nom
au pluriel. هادشي علاش زدنا اس 20. حتى هذه حاله من بين الحالات اللي كنزيدو اس ل 20. شفنا ليكزامبل ديال 100 يمكن تزاد ليها اس في بعض الحالات، واللي هي الا كان عندي الكلمه اللي موراها او بيان لو مو اللي جا جوست موراها سي او بلوريال. وشفنا الحاله ديال 20 اللي اوسي زدنا لها اس حيت عندنا ان مو او بلوريال. داكوغ. دير ريزومي خفيف. شنو قلنا؟ لادجيكتيف نيميرال كاردينال كيعني لو نومبر، يعني يا اما العدد او لا كونتيتي يعني الكميه. قلنا كاع الاعداد ils sont invariables يعني ما كيتحركوش. هل 3 10 4 من غير 1 et 1 pardon 1 كتولي ليا 1 et 20 et 100 كياخدوا لينا اس في بعض الحالات. L'exemple numéro 1. Dans cet hôpital, il y a 300 infirmiers. Infirmiers pluriel, alors 100 خدات S. Les 80 chambres de ce centre hospitalisé sont occupées. Chambre pluriel, alors 20 خدات لينا S. نشوفوا un exercice باش نفهموا أكثر. Maintenant, ils prennent maintenant 4 avec E ou bien 4 avec S à la fin. 4 repas chaque jour. يعني كي ياخدوا pardon j'ajoute un S ici, ils prennent 4 يعني sans S ou ندير 4 avec S repas chaque jour. B, ce médecin a fait on écrit 100 et 1 ou bien 100 et 1 opération. C'est cette épidémie a fait entre parenthèses 200 sans S 200 avec S mort. D, mon grand-père a 80 sans S ou bien 80 avec S en et il est en bonne santé. Alors, la phrase A. Ils prennent 4 ou bien 4 repas chaque jour. غتعقلوا معايا مزيان ملي ما يكونش عندي l'adjectif فيه 1 أو لا 100 أو لا 20 غنكتب الأعداد بالطريقة ديالهم المعتادة. alors 4 c'est pas la peine أني نشوف هاد 4 اللي فيها S. alors اللي صحيحة هي هاد 4 اللي في النورمال كتكتب هكا. ils prennent 4 repas chaque jour. حيت 4 parmi l'adjectif numéral li invariable يعني ما كيتحركش ما نزيدش ليه S
ما نزيد ليه حتى شي حاجه، يتكتب بالطريقه ديالو. Ce médecin a fait 101 opération. هنا عندي مشكل في 100 وعندي مشكل في 1. يعني واش غنختار 100 اللي معاها 1 ولا اللي معاها 1؟ Regardez opération. Opération, on dit une opération. عملية, une opération. Alors, le genre de ce nom, c'est féminin pluriel. Tant que féminin, ما نقولش un, نقول une. Féminin, une. Alors, les صحيحة 101 opération. علاش قلنا une? حيت une féminin. Opération, on dit une opération. D'accord? Cette épidémie a fait, on a 200. Alors 200, 100 avec sans S ou bien 200 avec S. Regardez, mort. Mort avec S. C'est un nom au pluriel. Alors 100 va prendre aussi S à la fin. 200, c'est juste 200 avec S. D, mon grand-père a 80, alors sans S, ou bien 80 avec S. 80 ans et il est en bonne santé. Regardez. En, يعني عنده 80 سنة. 80 ans. 80 ans. Alors سنة. هنا عندي سنوات. يعني 80 سنوات. غادي نزيد اس à la fin. حيت هنا ماشي دوينا على سنة واحدة. يعني هو عنده 80 سنة. واخا غتجيب العبارة باللغة العربية غنقول سنة. ولكن كيعني عدة سنوات. 80. فهمتوا؟ هنا غنزيدو اس. و la phrase li juste. Il y a 80 avec S. C'est clair? Nous avons l'exemple. Regardez. On a la phrase numéro 1. Il a une maladie. Il a une maladie. Cette année, il a pris 185 comprimés. Alors, il a une maladie, يعني عنده مرض. Cette année, في هاد السنة خدا 185 comprimés, يعني خدا 185 مثلا علبة دواء. D'accord? شوفوا معايا 185 إلا بغينا نكتبوها en lettres. en lettres. عندنا 185 comprimés. هنا غتقولوا لي علاش 20 ما زدناش ليها اس و كومبريمي عندي فيها اس. غنقول لكم الا عندي 20 موراها شي عدد واخا يكون الكلمه اللي كتعنيها يعني سي ان نو او بلوريال 20 ما كنديروش ليها اس. يعني 20 قلوا معايا الا كان موراها عدد ما كنزيدش ليها اس واخا الكلمه اللي كتعنيها او بلوريال يعني فيها اس. الا لقيت 20 موراها عدد ما غنزيدش ليها اس.